सांग मैंने मुना मु पड़े आसी जंगल को यहाँ देखी पड़ू यहाँ जंगल रास्ताटा आउ चलतु आज देखी जंगल में केवड़िया शागुआन गच हो आकाशिया गच केवड़िया हो सब देखा आमती बड़ बड़ हो शागुआन गच आउ आकाशिया गच चलतु आग को मुझे रास्तार जी आग को देखी आसतु जा पड़े आसमें देखिपे चारा गछ गुड़ा आमर यहाँ बहुत बढ़िया होम एपर यही सीधा को जा शागुआन बाड़ी को देखा शागुआन गछ गुड़ा आम के बढ़िया हो देखा देखिपारे तो सांग मैंने शागुआन गछ गुड़ा आमर को बढ़िया हो देखिपारे तो यहीटा आमर एपर को जा और भर को यही भर को जा देखु सांग मैंने तो बढ़िया शागुआन गछ गुड़ा हो देखिपारे तो बहुत बढ़िया हो पूरा मोटा मोटा हो गलानी आधे छुटिया छुटिया यहाँ लोक गुड़ा काटी देती जो जंगल जावासिया कर से लोक मूड़ काटी देती आउ थे आमर मूड़ू पिल उठी पूरा सॉलिड उठी यहाँ गोटे देखिपे यहाँ भी मूड़ कटा होता यहाँ भी आमर सीधा हो गलानी बहुत बढ़िया हो गलानी आसतु एपटे देखिए देखा आगे यहाँ गोटे शागुआन गछटा तो बढ़िया हो पूरा बढ़िया केना होना अच्छी बहुत बढ़िया आउ एपट भी देखिपे शागुआन गछ गुड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया हो देखे भी आग को आउ जो आमर जावासिया कर लोक मैंने जो काठ बुआ मैंने मूल काटी दौरान मैंने लोक बुझीपार आग को भविष्य तो मैंने छुआ पिला असुविधा हो कि नहीं देखो यहीटा तो आम मूल शागुआन गछ काटी देते एना आमर दुईटा पिल हो देखिपे बड़ा सीधा शागुआन गछ पिल हो देखिपारे तो सांग मैंने चलतु एपटे जा आकाशिया गछ गुड़ा अच्छी आउ देखा देखिपारे तो देखते तो बड़ा आकाशिया गछ ये आकाशिया गछ आ शागुआन गछ आमर 2001 लगाई मैंने लोक मैंने जो जंगल जावासिया कर लोक गुड़ा किंतु यही गाँव कि आउ कौ गाँव अलग गाँव माने यही जंगल भितर पशुंट आउ गछ गुड़ा को काटिकिना मैंने नष्ट कर दौरान देखु यही शागुआन गछटा मूलू आज पर्यंत 2001 लगाई आज पर्यंत बढ़ी पारूनी कहीं मैंने मूलू 2-3 थर काटी टे केना होना गछटा टे आस्ते आस्ते बढ़ुची यहाँ तो मुझे देखी देखु माने एत दिन आकाशिया गछटा को आज पर्यंत यही गछटा आज पर्यंत बढ़ी पारानी कहीं बढ़ी पारानी माने 2-3 थर लोक मैंने काटी देती मूल भी देखिपे कत बड़ माने मोटा मूलटा ये भितर अच्छी कहीं पची पुचा होना ये गलानी ये तलू आउ थे माने पिल मारिकिना उठुची देखले तो सांग मैंने यहाँ 2-3टा आमर केना होना बाहर आग को देखी आसतु एपटे जा देखा आहरी बढ़िया देखा देखते शागुआन गछटा 2टा पिल हो गलानी कि बहुत बढ़िया हो गलानी आमर जदि लोक बुझीपारते आग को भविष्य में आम इनार जदि काटिदेवा माने आम छुआ पिला से भविष्य में किसी भी करें कहीं कोई कम भी लगी पार इनार आमर सब जंगलटा को लोक मैंने काटिकिना नष्ट कर दौरान आ जंगलटा को पूरा बर्बाद कर देखले तो सांग मैंने से भाया जंगलटा मैंने शागुआन गछ पूरा पूरी देती एपटे जा देखा शागुआन गछटा देखते
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଚାର ଗଛ। କାହିଁକିନା ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଶେଷ ଚାର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାର ଗଛଟାକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଖରାଦିନରେ, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆମର କମି କମି ଯାଉଛି। ଯଦି ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଫେପାରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା ଚାର ଗଛ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ବସିକିନା ମିଟିଂ କରିକିନା ଆମେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକକୁ ଆମେ ମନା କରୁ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରୁହନ୍ତା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ରୁହନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗଣ୍ଡକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଆମର ବାଦାମ ଗଛ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ବି ଏମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଏକ୍ଚୁଆଲି ବନ ବିଭାଗରୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବାକୁ ଦରକାର। ନହେଲେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଗଛପତ୍ର ବି ଆମର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆମର କେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗଛ ଆମର କେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଏପଟକୁ ଯିବା ଏ ରାସ୍ତାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ହୁଡ଼ିଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କୁସୁମ ଗଛ ଅଛି। କୁସୁମ ଗଛ ମାନେ ଗଛକୁ ଉଠିକିନା ବି ଗୋଟେ କେନାଟାକୁ ଉପର ଡାଳଟାକୁ ଏତେ ମୋଟା ଡାଳଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଗଛଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏପଟକୁ ଯିବା। ଏଇଟାକୁ ନାଳ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଶାଳ ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଆମର ଲୋକମାନେ ବୁଝିକିନା ଯଦି ଶାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଆକାଶିଆ ଗଛକୁ କାଟନ୍ତେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମର ଜଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିବାରୁ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ ଆହୁରି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ହେଲା ନାଳଟା ଗୋଟେ, ସେ ନାଳ ଆମେ ପାଳିବା, ଏପଟକୁ ପାଳିବା, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ବିଲ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବିଲ ଅଛି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରି ସାରିଛୁନି, ଆଉ ଗାଁ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିକିନା ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ବିଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବିଲ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲଟା। କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।